Olai ni anyishai kujibana bamwena Kasai munena kabidi kujibana bamwena Kasai Oriental twetu kumvwa meno abukelenga bwajitunga jetu mumekela bwene munda bwaji kulama kwa bantu ni bintu byabu ufile mulai ujari kabwani masungula abango vena ni ikali nchabwa kwenze kama tukuma chinchika mubifu minu byonsu bivu babifitu mnafanga babifu minu batulula anyi bajula bango vena munkwasa Kasai Oriental uvumwikala mumulongo ni ujumwikala mumulongo wa bifu minu bilibikala binjila o masungula bwakufatula bango vena bapya bikala ni chabwa kulombola chifu minu echi kaji Kasai Oriental ujumwikala chifu minu chidi chikala chikenga bikola tini lelu nkengelu wakasuba wakushikuluja luibaku luachi bikengela ngovena ujumwikala mushitama ujumwikala mwambula lungenyi ni menji wakushikuluja mwenenu wafu mwajitunga Felix Antoine Sekechilombo nana chikondo echi chidibikala bato elansenda bamba bwani jikasa mumai nenu chinujilamu nyota bijimu bisatu bidikasa mumai nenu chinujilamu nyota apa chena nkayengu kuchiba sekuto nji mwakijila maona mwena Kasai Oriental Moise Lukengu yeye mwina kiwa munzaba mufumina malu abena chididi mbwene kwa mbwani ujumwikala chikuma shobu anchelambila muchisumbu cha chididi cha UDPS Parlement debout wambujimai afatujunu nkumuchishengu cha mwalusa mujibana bamwena Kasai batutuka buntutu bwakuke bange nyini menji ya kushukulusha luibakula Kasai Oriental Moise Lukengo tutukwele moi wetu au mfumo journaliste anji tuambila kutumuna Kasai Oriental tuanyitu ya muchikosu bishi mijumu ya luibaku twasikijila mukile journaliste kumpeshe di plateau web wa tele 50 bwakuikila malu akwitu kuba mwana Kasai Oriental mubaye cheni Tshisekedi wa Mulumba muba Felix Fachi Beton malu aluibaku udi mumanyani kacha Kongo wikala Kongo Kasai Oriental kaka tukibaka to kudimbula matati na shaba Belgique kaba baki bakato kadi tudini disanka bwalo Zambi umvumiadi ya banka mbobetu ya banka kwetu batatu wetu badi batata bikol bwani province wa Kasai Oriental asana kuimana Paul kweta fumwadi tungo mwikala mwana wa Kasai Oriental yeye mwina wabambidini ndi mashamu menu wedi atoka lubila wambani Kasai ketu kavuka buikila kaho moyi kadi munga chibukelenga bwalo umvu mwata hidi mwaba wambila bantu ni tukabenze bidimu bisatu tudila munyota to mukelenga Felix Tshisekedi Fachi Beton mubanga yeye mudi muende yeye yanka yenda mundu mwinai wa chidimu cha shadi cha binunu bibidi makumya bidine kimu abanga yiwendo mudimu kumpala anga chibukelenga mu 2019 kavu ni parlement ba député makumya satu ni babidi kabavu ni chabu yibonyi mwakwenza tu mu sena uvune senateur umuchana muba gouverneur uvalo no gouverneur umuchana na wabwena wa Kasai mutu litwambemu na muba mandataire kavuni mandataire na shumuto bios ni mu basalai ni mu ba police mu domaine yonsu kavuni bantu kadibukelenga uduma kubwenza bishi ki chitu litwambila peuple kasayen ne peuple omkongo bwana amanyani mukelenga Tshisekedi bila biende tulituba bibala enji nyo sacré ne bukelenga bwende yeye bwa sama lokonde ni gouvernement wende ki mwabutu tubandi badila performance wende yeye bwalu wenji waichi majorité mu parlement waichi majorité pindi adimu kozo wende yeye adi utumamei ni mikandu mu parlement bayita baba mani to fumwadi tonga mwapa kadibya kumpala bichivu eumukwata kwata nkukwata mpindi twambila kutumuna bwalui baku Kasai Oriental kaka tokanju kuibaka to mubutu walu ye kulai ningeza Kasai Oriental mudi Kasai Oriental nkatula bintu bitabu jama didibaka Belgique didibaka New York didibaka Londres jama dia Kasai Oriental kadi yakutana Kasai Oriental kakwe muntu okwele Kasai Oriental meji Laurent Desire Kabila walu twai mu stade Laurent ndingeza gratte-ciel toni mwayiye mu na change ubu muki mwibakato Kasai na change lo muki mwibakato
bintu bios bidumu monabi ndia bana ba mwena kasai ba homme d'affaires ba dezela ka yabu muluta tulukol ba bakanyina ba benze bi ndaka bwachin kiluta to tuba ko sele muchi tuba ko sele muchi bana be so ba benze mudimu wadike bios bidumu mwena ka lelo ni kasai oriental village bana be tuba kunga pindia mfu wadi to walu wambini facteur wa kumpala wundi ngenze bwani booster développement mu kasai oriental wamini ndingenza njila wamini ndingenza mfira nzembo ya bone vumba benga bwana kai voide ai meme ndi mweja nzembo chintu chinena bintu bibidi binene bidi chef de l'état mukele Félix Tshisekedi mwenzela bene kasai bwana yani mwenzela to se kimulo chana na to wamini chene mulo ne milaitu me yandi ngamba toto tubunende mulwendo tulibende nende kasai ko konsu meme ndi wa habilamba ani ngamba malu ndi umanya chini ngamba ku tribune wa chala ba hen ka bo wani benzela province tribune mu yamu ba egyptien tuna mu délégation ba shadi midimu ya ba ndoto bwalu bwa njile programme wa chile jelo suivi du koko to ay twende to mo midimu idijika tu ya haluka sabalo tu yit bwa tu fina mudimu wa chile jelo bitu yutumvoni folanga yivu mijimina yikalmi hatuka mijimina bya bushwa bya mafi même que doit ambila peuple kasayen bana betu amuka sai mwana mwina kasai no amanya no atantala no adimuka campagne kadikoku kadinunku kabika benelukuna badibana kaba ibananga mudi nyindi mu yonsu di mfumo adi tongo wezeto kibwa chinyi no tantala no manya vita idikoku idinu midi mu yonsu di mukele Félix Wenze loi yonsu di voter ordonnance yonsu di Wenze badiba iluisha bayatake bayamba ni mipi bwana hata afika kwa election numona buni Félix kimweza chintuto kakwena dikuta didato siri 14 millions FPI wambini mufila 3 millions $17,000 midimu ichidi en cours midimu kimya jikushikato midimu idincha bakwenjibo bwalo fumwadi to yeye ngende wadi mwenyinyi ne meswende urumanya lutatu lwakukasai ludibishi bavashima muntu wenzeni wenzi njila kakwe kanale trasheto pinde diba didi mvula uloka njila ukene wenza matu kwa buntu pinde obikela kwenza mudi Felix udu wenza mudi muwani kwetu bintu bidi mukushala matu kwa buntu wenza wenda empreinte bintu obadiba bienza mu à long terme badiba il faut qu'on protéger d'abord assainissement qu'on créer njila ya mai bwana diba didi balokwela kabujimbo kabifide lutatu yeye mwina mbeto uduweza malwa uduweza beton badibele beton parlement de vous le beton mwana wa mwena kasai bwalu bo mbutu shadila tomu nuluta tulo bweti mutetunga yetu ndi mwena chibanda ndi mwena mukuna ndi mwena sanga balende ndi mwena asbantu chintu achi kinchi tutwadila bwalu bwimpoto twateke mfumo waditunga ha mabeja matabalas pindio kaini kwa kwele dino ni kwa kwele dikala to boso manusenga kanku mbuyi juga ni kadiwe kwa manusenga mbuyi kanku jo pindieu tout dit devant histoire chindi ngamba message a dit tout droit kabidi kudi ba représentant ba peuple ba député provincial betu ba muka sai oriental moneka to nketo nkashala kekes kadi to tubaite muntu mwena menji uduma kukenza kalolo mbumu di New York uduma na tuma tuma tukwa butu mu Afrique mtu tuli développer kimbo ani badini bubanji butu itato menji ni dimension we mutala kasa oriental mushadile ku province yons kubunene tudi ka province ka shalika kesi kadi fumwadi to mo ichi volonté wa kwamba ni ndingenza bijou bishala mukasa oriental bwa bavuka mudimu vo ekenchi sekeni mwenza ushala histoire ako fumwadi to walai watu lai nemini mema adimandanya ajika ngasala kuyana kwetwani ngahingana chena nyomu mputu to chena ndinga sombela ku kasai oriental na hingana mwetwa yeko yika sombela anyi twambila masungula ali munkachi mwaji semena nganyi ulimu wakukumbana kutuangaja bantu fikala lelwe wenka yeba ujadi kabwani bujimayo kadi mushala bena chibanda bena mukuna bena sanga balenda bena esbantu nganyi lelwe udi ukumbana kusangisha bantu bwa kuljadika kule jampelo mfumo ajitunga ni kushukuru liba kulwa kasai bilondo chola mwenenu wa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
muntu di wambula chidiba bikele mu français ne vision wa fumwa di tonga bikengela muntu d'abord anjikala mu changer mentalité muntu ikala muntu di kayine kale mato kabaiba mu banda ku bwalu to pinje mema ndi mutangila mu honwele bimpa mu ba candidat ndi mu ikele ne babungu ba candidat ba di ba filampa na ku kasa oriental uluma ni teto ba parlementaire de ba communicateur ba fumwa di tonga tout toujours je boire tout bima na kulu mpindie bo ko accompagner chef de l'état mwana arresir moi beka tonner droit ko erreur kapito boalu chitu futuke bachi to sana ko chetanye to chechi to chimutu uvu chisekedi wambani les poissons commencent à pourrir par la tête chikele chitu chilo ya njilano kubolano kumutu mutu aichi mutu bikengele tueta bantu bali moko accompagner mutu bini bantu bana ba mwena kasa badini dina d'abord dadi to ndiapo badi bamanya mushindo kwenza unité wa bantu na sonde mu bantu bonso ngamuno kudiso lo mwana wa ancien commissaire des zones wa mukasa oriental mukadi wa ba michabo. Ah bon? Mwana wa mamwenda Angelo Lusamba uchidi burgomestre ton mpindio kachanga mushemem kumbushimai uchidi burgomestre ton mpindio mamwenda tomani mwana utulika tu mokutata bokuke ba origine wenda to trésor mpumbu garçon udumukola utuliba mun mumanya réalité ya mbujimai yonso kenene nkudiaboluma kenene nkudiabaka jito avec muntu wana kwao udimu vision wa mfumo adito to tumba muet urumo kwambulisha développement wa Kasai parce que mulonga kabidi tulasa kuba bende udine réalité wa développement wa kuba bende udine ba partenaire trésor mpumbu mwana udi mu histoire balidi bende bikala mu histoire wa Kasai oriental bamani kabimpa kenene conflit ni muntu watokula katuma juku détourner kimba juku mubanda to nukamude chacha ani mwenze nukuna shiye kai mude to ba mubanda mudi babanda bako abu badika ba ibade to me babanda bakadi ni difembu diende di balonda kaba ina shaba manya bwa luto anu bwa moyi mubi wani il faut tunyanga image abantu bonso ba ha entourage wa chef de l'état na kudi bali to fika ko élection bantu bwa di ba ibo kufila mpala kaba yechi voix to pinde to mani de peso ha ndi kabidi voix kichindi ndanse appel wani no manya no tantalo no adimuka pindi obikela muntu udi ne sa nouveau muntu udi byaze bende bichidi bitoka muvu batoka benza malo ni ngamba ki avu batoka ba file condition pour élection ito ya 2018 ba mini mu ba opposant bonso bo to ko redresser Congo bikele to anta muntu udi kai mwaji kuto byanza mu sebele to muntu uchidi mujim muntu udi kai mwaji ku gérer to udi kai udi une expérience ya mumputu ukamu vivre mumputu mu na mudi makelenga ni makokeshi bienzeka bosi ni mumvo ni trésor vumu États-Unis d'Amérique mu ka États-Unis yonsu mwende vumu Londres allo ambi fetu bya mudu mwenza wa ku George ndi mwenza enquête kadisa ni kwa mile ni même ndingenda partout mukasa oriental ndi muye mwondo adi commune ministre wa EPC Tony Mwaba to lwanga ni boku sidamija gratuité wa enseignement gratuité wa sombi lelo bele mudu bonso basana kweta prime wa gratuité baechi badi bayeta prime wa Bruce badi mo intérieur baechi lelo ba mécanisation badi matwa bidia badi ba ngata balonche bons ba vomo ba eni badi ba mécaniser ku di ministre wa fonction publique wa fonction publique pindieu ndingambila peuple Kasai tout dit devant l'histoire il faut tout président Félix Tshisekedi bon le gouverneur muntu udi représentant numéro 1 wa chef de l'état muntu ikala en bon terme ne président waditu muntu ukikadi ukadi mubanda fu mwadito ne udini moyi mubi munangaba mubengaba to mwaba utrimo kwenze menshi muntu udi kai mwaji kunyenga chintu cha muntu jamadi ya muntu udi kai mwende ne udi kai mwakwenda gouverneur wende ni comptoir mu bisaku mu meeting ba mubikile ni lo anta jamato to katona tamani badia mantere bantu wabito daire mamu shidito kibantu bakumpala wa munonga ba féliciter moi be mu dibenza kadi bo malo adi atangila mu malo a dilombole dia province wa Kasai hatu kala baso bani Kasai oriental kibana ko bana betu katu di munemu ne bundu to angata bantu bali moko redresser secteur yonsu muntu kadi ni
mumbalo adama e adu lo benje de adima to man ko diama moyen ko tayna ma secteur mako abu vito adi mako fila ko relever nani kena kokuto njibu mona trésor mpombo anga mukonki mu George Bimp udu ngambele udini projet munene wa agricole c'est-à-dire adi wa antebe gouverneur baka 5 ba ko dépendre kabidi bo ko katanga to kaba ku dépendre kabidi bo bia kuja à l'extérieur rumanye ni chukwa bushini chitu nkemesha nenu bena parlement debo kumbujumai tujini bantu be filan pala babuni muide pes udwe parti politique ouais bako abubina mutu itumvo bwani bana babena mabwa mutu itumvo mudi bako abamubwani bakaja balon le bia vita bako tumvo bwani mamile bana babu ndimu panisha jama jons ndimu mushana bwani fete makutoy ku chimuna masungula bwani ashal gouverneur mushindu kayu nwewo ulekela kudi bena ba muide pes uye ka soutenir trésor mpumbu mukaji umvo bwani kiuru mwa kumbana mwa mushafu mwa jiton pindieu udumwele lukongolo mpa toski jile mungela journaliste tetu tulibaka mona kamba bokikambila bali bashala tetu mission yetu idi mfubali omuntu weshenya tulitumwa accompagner bokwambila peuple bulelela bo minimum yonso ya mfumali tonga isana ko resirani yeresir tetu tuliba George Bamone fumadi tonga d'abord wikalo maine katune parti politique au monde fumadi tonga udi mwena bantu bonsu mbende yeye que ça soit bien PPRD que ça soit bien nani yeye udu lombo bantu bonsu pinjeu tout balonde ni tuya kubiane ano wetu ayi de pes d'ailleurs bantu bonsu we ko maine bena ka sai bonsu wetu bene de pes ko no manyaji bon ndi nkwambile awa chulukala mumanya bene de pes ba machi bene ka sai oriental bonsu kaba kuchimito we mona muntu yenu ko bantu mayila bowa bwene mu parti miko kadi lelo utetu ba ku parti politique mona mudi maya nkonda ile mwiko bonsu batu we mutegemena muntu kwikala mwena kwa mani ndi mwena IDPS na shene ndi mwenze bi ndi mu diriger ndi mfumu wa IDPS ngwe kimbwena kwa mani uli mu vision mfumu adi tonto tomo no bantu abui mona mudi ba décevoir na ko katone ba sukulu onda bi on so habito kadi fadi wamba ndi ngamba ni katone ba sukulu onda bi on so habito même ni mona ni tetu ba yene kubalo parti politique kato kweta muntu ndi mako relever défi wa nani bali tetu ba tegele leone mwena IDPS wanje bena RTD wa nani ni banyingalala nani bena PPRD ni banyingalala du dikelo ko sha mfumo adi tunga muntu di mu vision wenda ndino ambile ni tetu benze erreur wakulonde ni bwalu mwana bone ba mfumo adi tunga bwalu udi mu famille politique wa mfumo adi tunga tout un erreur tout que ba d'abord muntu intègre muntu chidi mujima muntu udi kai wakubanda to muntu capable waku fédérer autour de lui bantu bon sobo bolu yeye bumu di trésor kene ni kudi aboluma kene ni kudi abakaje udi ni facilité wa bantu bon sku de retrouver mu yeye bolu ko kwena ba adversaire bendeto kene na adversaire to c'est ça muntu di mo ko réussir mission ya mfumo wa wadito kadi pinje ka kwa konko muntu ka tibaseme no kundegera mu kebukwela nka chilumbu cha mfalanga udi mumvo mushindiri bantu batute milonde mabwa badi bafana bongo yivubala munzu bakadi bayifana bashaba la mafranco byanza binjile bwani patu jituye ko kumasungula tufesha ba bifuita muna franka bwani batusungula toto amuni mwana nyeo basungula ni mwana eto basungula kucho chachi kono muna bwani mfolanga idimu akolo kufana kabidi ko kunyanga bilongoloji anyi kunyanga mwene bilon shole muju bilejem. Merci mukele journaliste chindu cha kumpala mu chibantu mo kuma est-ce que ba fuita muna franka betu bakaji bakangola ngenyi bwa kumvu bwani na cha folanga kwambilani tetu adu mona memu bwele mundundu yo tudi tu es enquête tudi tu ya tudi tu luanga na lutte contre la corruption lutte contre les antivaleurs tetu tudi mom uduma ndine da parlement wani même changement de mentalité parlement wani kidine de changement de mentalité tudi tu es enquête ka kwenda député na shomoto bana betu badu mona ba député abu bakadi bamona des avantages ou tout nende les lieux que tu ne pas sénateur kabene mo kutombe kabene mwere right muntu kalondi bobolo bomagutato et Félix Tshisekedi ou alfiki président ovuni makutani wakambani bakatombele ni abani tutuenza campagne à l'américaine abani tutuenza nu kadi to kamani to tu ya yemudina dia Zambie tu ya campagne à la congolaise trésor mpumbwa kenene makutato akwesha ba député to kadi tout te kaba député bwalu binimu biasha député
mubidi mubibi debi to rattraper retard udi koko pinje bidi bikengena muntu boina menji muntu di kaini conflito voilà tout le monde conflictuel c'est-à-dire tant wa kuta ina malo développement ni tonjo kuyana kabidi bwa kwa règlement wa compte et bien ki ci conseil undi mpesha ba député betu kama tombe mwerere bwani to ikanta makutoba kufisha chef de l'état bundutu bon le chef de l'état ou dit besoin de récite ou dit besoin de muntu son mu uchidi ni menji atima bishi ou dit mo kufila impulsion muyamu ou dit mo fédérer autour de lui bantu mons son trésor mpombo ou dit ni caractère quand mu na nako ou dit très humble we mu na kwenu na cheni muntu mwena maju ujeto keno wone sabana to mo respecter naturellement mu bidi wende c'est-à-dire muntu ou dit naturel muntu ou dit an bomu ni fumwani ton o mutana fumwani ton muna mo mubidi wende na tout ambila peuple congolais le peuple kassayen boani quand tu demandes ne bundu to cette fois-ci tumbusha ima différence et tout dinao to ngata intérêt général tout est ka amens boalu lelwe to benze choix mubi na to rattraper mo histoire wetu yons quand to kweta kabidi président de la république wa mwana wa mukasa oriental ni meji mulo déterminer bokwa mbulushoto boalu neno weshi muntu mukwa bunu mweshi makuta uyo kaina mujama ukaisha na shama sebende ukaisha bukonde bwendene ngudile jama kadi mwana wa ba politicien tatwende to mushale histoire mukadi wa michabo mumanika mwana wa kumyabisi bon cette fois-ci nani gouverneur bigena atukile kumyabi okay ma nani wo so kamende to mpinde lelo turu wa miyabi bwani kwa mukulu kanto kwa mukulu kanto kijisanka kuboela mitala kuboela na ku mwana udu mwa remplir critères yonso muni ngakulemu ndinga kula chitumaji kufika kwenda to chitumaji kusomba kwenda kadi ndi mumanya mama wenda mumanya mama sebenda mbamanya tatwende uvubumanya mumalo eto achididi nanku ndi mu défendre valeur wa Kasai oriental boalu yeye motro gouverneur numanye ne chef de l'état wa ichi muntu wa confiance muntu uli mo kumwambulisha bwa projet yonsu idi lo mu Kasai oriental wasala ko yaplikanye wa yappliquer boalu udini maîtrise à domaine de développement c'était manager yeye mwana mulongo tulasa kubabe no ko America no manyeni tuli mu partenariat privilégié les États-Unis d'Amérique yeye udi mu kartako na muntu udi yeye mulo gouverneur appui udi mu partenariat ba américain ba di ba retrouver ba congolais manaka bidi kuko kabidi mijumi kwa Kasai nani Kasai oriental même chef de l'état même ben Kasai oriental ni ba retrouver boalu ni tu une interface udi capable wa ku défendre donc intérêt ya mwana wa mwena Kasai oriental na ku sur ce jino ambilango mudi muntu du maîtriser malo à développement tout les projets wa malo angile tout les twende mu ngondu minayi tout robo ko investir manger ons adimo chilejelo mu ngondu minayi ku Kasai oriental ne tukala koko déjà ndimu aligné mu commission walo bo ku participer mu investir parce que ngenda les enquêtes malo angila ki mo bondi mu ladil même ministre wa ITPR Alex Giscard ni directeur wende tobi mbamanya comment ndigenza suivi ngingwele mu ministère yonso mu ministère wa finance bwane financement a Lucas mais Nicolas Kazadi tudi ndingenda ngenza suivi bo kumanya ni projet ya Kasai oriental est-ce que ministre wa finançanyi ki mu financer bwalu tudi ba être ministre mobiliser recette mais recette ay bikena ko focaliser mu projet ya développement il dit mon coup apporter tout nani action mimpe ku di chef de l'état mu 2023 bwalu kichi tudi nachi besoin toi sanka ni toi sigila mwana tu Moïse Lukengo bana ba mwana Kasai matière bwalu matière ku di ba tu ba manya matière tum fina matière ndimu voit bimpa Moïse Lukengo vikala bubana ba mwana Kasai bwa kuikala ni vigilance ujinenda mwana tweu bwa kwenda kwenza suivi bwa lui bakulu Kasai oriental mujumu wetu twetu bonsu bana ba mwana Kasai oriental twetu ko tuiba wenza ko yena chifu minchu kwa uchala kutwenzela tu kadibu twetu bonsu bwa kuikala ni lungenyi lwa kwambulisha mfumo alitunga mukulondo sholola mijimu mukulondo sholola ma projet mukulondo sholola mabuji frangi fatuka mukulondo sholola mabuji mijimu yenzeka
njuma ini jibedi Kasai Oriental ka fumo akala kadi kakenka kadi bumuji mufila mulai bwana mundu muinai ni kala kumbujima ibo kwendo kulondo shola mijimu ya fumo aji to gire ni tu ikala neba voilà bwa twetu kwendo kutangisha kamera ketu miabiji mijimu yenza bwa kulejo kamem bwani mujimu ngo udumu kala wenze kan fumo aji to nkeno la lato to jumvu idi miakuli yenda chikonchi umuhita mukasai mune na mwa kujilengelanka yenda kujituile minu mbibangu bia make ngamona mwene Kasai tujitumwele kalumbanje bwa mujuma obwalu parmi ba fumu bajibaleja jinanga jaji tonga jakongo mwata mujimu kala wenda mubi fimini bi kwa buto musango mujugile mwana mwene Kasai mato yasemene kumpala mwinjile muchu fimini cha Equateur tuitumujingila mujimu mulenga bana mwene Kasai tutunela 350 3 bwala ujinji jandeke luja chiko sufile tukosa busama ndi ndomba bana betu ba mu Kasai Oriental bene menjine bene lungenyi tufakula bukulu bwalu zambi udi mulo kutusombeshi nanku katumuneke dia yachana na to ngombo wa mabela tumukwata tusuise mabele fubwandi tunga mwetu tumwesha bantu babukitu badi mokumwambuluisha bwana tumushwa kweresiri kanu londi byambamba bya bantu to meme kuruno ambila none bakwata chingano ambilechi tetu tudi basombo mo secret la mai trésor ba député betu tulibamanya valeur wenu kato akuita buja kabidi banuhenda muvubu banuhenda muto tukadi bamana kulwadi kuvadika nani trésor lunge nyilo kukolabore ne ba député bimpa a valoriser ba député betu ba tuka ba député ba chibita mona enfant ba mushinga ba ita ba député ba province yonso neno eno mukwata nwele mwana mukapa bwani nwebo sulu bwa butukubu buchalukas dilo madindi nulombela mema nimpo eko kuntoka kwa accompagner vision wa chef de l'État wa campagne misambo kwa nitu tulangana merci twasanga twasigila ko gineno bana ba monika sai bwala matuleno kutujomba twa tele 50 ni kundonga mu wa tujumwetu no shala ibileng